Fathi, bonjour. Bonjour Yasmine. Tout va bien? Alhamdoulilah, Labas super. alik. Allah yسلمك, merci. Alors, aujourd'hui, on va pas parler vraiment d'adultère, mais on va parler de toutes ces personnes qui viennent vous voir en vous disant « Je suis sûre que mon mari me trompe. Je n'ai pas de preuves, mais j'en suis sûre. C'est de la science-fiction? C'est le sixième sens? C'est quoi? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infidélité dans un couple ne survient pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'un conflit qui a duré un certain temps et qui s'est aggravé par une absence, un manque de communication ou bien une communication violente. Maintenant, pour la personne qui vient me dire voilà, je suis sûre et certaine que mon mari me trompe, moi, ma question est la suivante. Pourquoi cette certitude? Justement. منين جبتيها alors غتقول لك il est évident que non, il est évident qu'il me trompe puisque tous les hommes sont infidèles. OK, voilà la première croyance limitante, héritage du passé. Et ensuite, il ne lâche jamais son téléphone. OK. Est-ce que le téléphone atteste de façon catégorique qu'il y a infidélité? Ben non. Parce que si c'est pas le téléphone, غتقول لك sa façon de s'habiller a changé. OK. Crise de la quarantaine. Elle va avancer tous les arguments possibles. OK. تيكون عنده très souvent des dîners de travail. شنو المشكل؟ dîner de travail, راه كاع الناس تخدم. Là, j'ai remarqué qu'il a commencé à prendre soin de lui et a repris le sport. Qui t'empêche de faire la même chose. Wesh nti, si tu reprends ton sport, ça veut dire que tu trompes ton mari. Wesh, si tu travailles et عندك un dîner de travail, غادي يشك فيك de cette manière. Donc pour ça, tout ça, pardon, pour dire que tant qu'on n'a pas de preuves tangibles. Voilà. Donc et au lieu, Anna, je recommande aux épouses qui doutent de quoi que ce soit, au lieu que ça tourne à l'obsession, il vaut mieux en parler au mari. وعلاش غادي تقول لي parce que le mari de ma copine l'a trompé. Ça leur appartient. وانتي مالك. Parce que quand j'étais jeune fille, ma mère n'arrêtait pas de nous dire que attention les filles, faites gaffe, رجال كلهم تيغدروا. Oui, mais c'est désolant tout ça. Je suis vraiment obligée de le dire. ماشي حيت ma mère قالت لي ولا ma grande sœur قالت لي que وهذاك الراجل ما داير والو. Parce que غتقول لي il ne lâche pas son téléphone. Personne ne lâche plus son téléphone aujourd'hui. Exactement, c'est vrai. تنفقوا به ونعسوا به. إذا هي أفكار سوداء تسيطر عليها. Voilà, parce que غتهدم حياتها. غتهدم حياتها بيديها. وسيري بحتي. Pose-toi la question déjà d'abord. Il faut qu'elle prenne conscience. Est-ce que toi, en tant qu'épouse, tu as failli quelque part pour penser que ton mari te trompe? En tant que conjointe, en tant qu'épouse, en tant que compagne, est-ce que tu accomplis ton devoir de femme? Ben si c'est le cas, il n'y a pas de raison de se douter de quoi que ce soit. Il est qu'un épouse, je réponds aux besoins de mon mari, les besoins qu'on connaît tous, les besoins fondamentaux. Parce que le mari infidèle, il a s'il ressent du rejet, de l'indifférence, de la froideur de la part de son épouse. Là, à ce moment-là, oui, je peux dire que il peut y avoir infidélité. ولكن إلا كاع المكونات ديال الزواج ديال العيشه ديال الزوجيه كاينين لو ريسبي لامور لا كونفيونس اللي خاصها ما تهدمش دونك ما خاصنيش نشك. باردون فازي فتحنا. ولكن اسمحي لي سيدة فاطمة الزهراء الفتحي، أختلف معك في هذا الرأي في القول بأنه هناك من الزوجات من يقول بأنه هذه العناصر كلها متوفرة أو وفرت هذه العناصر كلها ورغم ذلك حدثت خيانة. لا يعني في سيناريوهات أخرى أو في يعني سيناريوهات أخرى، ولكن أنا نهضر على الحالة اللي ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجة غير تقول لك جو سوي سيغ، كتوهم يعني هذا وهم. ولكن هناك من يقول بالحدس، حدسي أو الحاسة السادسة يتبع الحدس ديالو وحدس يكون قوي. متفقه معاك. تقول لك انا الحدس يعني هو لانتويسيون تقول لك نو مو مانج جامي جو بيان وتبعي لانتويسيون ديالك، جيبي لي شي حجه شي بروف فريمون بالبابل نبنيو عليها. لا ماشي قلبي قال لي، ماشي حسيت، لا وحسيت، ولكن الارغومون ان ديزون وحسيت راه حيت كاع العيالات تيحسوا وكل الاحساس ديالها وهذيك حسات وكان احساسها في محله، ما غاديش ماشي حيت حسات وكان الاحساس ديالها هو هذاك انت غادي تحسي ويكون احساسك هو هذاك. on va en fait amener le raisonnement jusqu'au bout. انت مثلا حسيتي وهذاك الاحساس خرج هو هذاك محله في محله، très bien. عطاني الحجه.
atteignez le hujja, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est ça. Et puis, si comme vous disiez, Madame Fatem Zahra, la femme a fait de son mieux pour préserver son couple et que cet homme a décidé du contraire, elle ne peut pas aller contre sa volonté, ni voilà, elle ne peut pas s'en vouloir. Si elle a fait de son mieux, elle ne peut pas s'en vouloir. Elle a fait de son mieux, mais elle a sa part de responsabilité, je le redis. حيث ما يمكنش jamais de fumer sans feu. Jamais, jamais. Il a هاد الراجل هرب إلا وكان شي سبب. ولكن كاين اللي هارب من الأول. Il y a par exemple des exemples avant même le mariage ou juste avant le mariage, il trompe déjà cette femme qu'il n'a pas encore épousée. Avant même le mariage, donc عرفتي, c'est un choix que tu assumes. Donc عرفتي تحملي ماشي حتى من بعد مده عاد اكتشفتي. الا عرفتيه من الاول تحملي مسؤوليتك. اتوا دوفوار. وغادي يقول لك ما ضربتكش على يدك. يقدر يقولها تيقولوها تتعرفيني كومون جو سوي. دونك يفالي شوازير ديال ديبار. عرفتيني كيفاش داير، عرفتيني تنبغي النساء، عرفتيني تنخرج، عرفتيني ماتنا انت اللي بغيتي، انت اللي ثقتي فيا، نقدر نقول انت اللي ثقتي فيا نتزوج بك. بدك تثقي فيا. سي سا، انت اللي بغيتي بزز منك. يعني هذا اختيار اللي خاص وصعبة يا فاطمة الزهراء. وصعبة ولكن اش نقول لك Vous les coachs, le problème avec vous les coachs, c'est que vous mettez trop la personne face à ses responsabilités. Est-ce qu'on est vraiment responsable de tout? Non, mais c'était ton choix. Vraiment, c'est ça. Hein? Absolument. Et quand vous brandissez cette carte de non, mais c'était ton choix. Ça refroidit la personne. زعما انا en tant que coach نجي تقول لي لا ولكن انت اللي قبلتي، انت اللي اختاريتي، انت غنكره نفسي. Je veux bien, mais ça va être salvateur pour toi parce que je vais te permettre là au contraire de te remettre en question. لا غير باش تفهم، باش ما حيت انا ملي كيجي عندي شي حد سي لا بيرسون ان فاس كو جاكومبان. ما تنهضرش انا على الشخص اللي تتعاود عليه هي. فهمتك. Donc dans tous les niveaux en fait, professionnel, personnel, avec ses enfants, à tout, voilà. tous les niveaux. Donc ملي تجي عندي انسانه تقول لك ها شنو كاين، ها المشكل اللي عندي، وخاصني نبين لها بانك انت راه مسؤوله على هذا الشيء اللي واقع وجاري. مسؤوله، ولكن احيانا لما الواحد يعترف على انه اخطا في يعني في حق نفسه واخطا وعلى راسي من الفوق هذا تحمل المسؤوليه، يبان له على انه فاشل على جميع الاصعده. تقبل مراره الفشل ومراره الخساره صعب على النفس البشريه. اي ولكن خاصو ولا بدا يحل عينيه، ما غاديش يبقى غير مغمض عينيه ويقول لها الفالطه من الاخر. نو لا فوت ترجع ليا حتى انا ونمشي معاه بعيد ونقول لها او نقول ليه يلا حاول تحل هذا المشكل ان تروفون دي سوليوشن. سي توا كي فالي تروفي سي با موا. وهذاك لي سوليوشن غادي تلقى لا سوليوشن اللي غادي تسلكك. فهمتي كيفاش؟ بالرجوع لهذا السيناريو بالذات، يعني هي الشخصية اللي هي عندها حدثها وحدثها قوي وعايشة مع زوج وصوت داخلي يؤكد لها كل يوم على أنه يخونها. بهذه الشخصية هذه جات عند الكوتش فاطمة الزهراء الفتحي، أقنعتها على أنه مجرد وهم وعلى أنها تعيش خيالات وأفكار سوداء غادي تهدم مصير حياتها. والزوج في المقابل ينكر كل هذه الأشياء ويمشي على خط على أنها توهم. إذا هذه الشخصية باش تخرج من حالة الوهم اللي عايشتها، إن أسميناها وهم، ونقنعوها يعني تصبح مقتنعة في قرارة نفسها على أنها تعيش حياة زوجية عادية جدا. هاد الشك خاصو ما يبقاش. بيان سور خاصها تجلس مع شريك حياتها وخاصها تقول ليه فوالا تنشك. غادي هو الجواب باين، غادي يقول لها عطيني شنو اللي خلاك تشكي، وريني شنو درت، شنو التصرف اللي صدر مني. دونك من هاد الناحيه هذه غادي تطمئن كالكو باغ. يفو اوسي كال ترافاي سا كونفيونس ان سوا، سيتادير هذه انسانه اللي ما تيقاش سوفيزامون في راسها. اي éviter de répéter à chaque fois au conjoint que انا شاكه فيك. qu'est-ce qui risque de se passer après؟ يعدلها بالصح، غادي يديرها بالصح وغادي يقول لها انت اللي قلبتي عليها. دونك باش الشك ديالك يشد الطريق والانتويسيون ديالك ما تكذبكش، بقيتي تقوليها لي انا درتها لقد راسك ودابا ارتاحي. J'ai eu des cas comme ça. كان في عناد فقط فيها. عناد parce que à force d'entendre ça, tu me trompes, tu m'es infidèle, حلمت، المهم تخربيقات.
Non, c'est vrai. C'est vrai, non, non, je sais que vous avez raison. Je le sais à 200%. ياسمين جاية تضحك من أعماقها لأنها حيت كومون دي كثر الهم كيضحك. فوالا جوستومون. بس سي سا عندك شي حجه شي برهان انني تنخونك؟ لا ما عنديش، انا احساسي ما تيكذبش. واخا ونسمع هذا الشيء اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، خصني نديرها. يفوك جو باس على اكت وصافي. ملي تحصل بصح نيت غادي جوابه في فمو. انت تتهميني وانا تبي تزني على أوذاني، تزني وبعدها صافي بغيتي نرجع حقيقه، نرجع حتى حقيقه تو سامبلومون. سي مالوغو. لهذا هذا الشك، هذا لو دوت خاصو يحيد. الوسواس هذا الوسواس هذا الباب تسدو. عندك شي حجه ملموسه جو فو بيان وريها ليا نتعاونوا باش نساعدك. Qu'est-ce qui fait qu'une personne justement entre dans entre guillemets cette forme de délire? Est-ce que c'est un délire? C'est un délire. Qu'est-ce qui fait qu'une personne entre dans cette forme de délire? Est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est la peur d'être ridiculisé par l'autre? بقوت ما خايفه على نفسي ما نسمحش للاخر انه يهني حيت غيخوني، اذا غنبقى توجور sur mes gardes. C'est qu'est-ce qui motive? C'est une question d'ego. Qu'est-ce qui motive vraiment le comportement? C'est beaucoup plus un manque de confiance en soi et ce que j'ai hérité du passé, encore une fois. C'est-à-dire, à force d'entendre dire que tous les hommes, sans exception, y compris ton père, sont infidèles, je nourris la croyance avec, effectivement, tous les hommes sont pareils. Je ne fais pas exception à la règle. Mon mari est infidèle. إذن الأفضل تسد وتدير نية. وي شونجي، وي دير نية وتعيش الحياة على أنها ابسوليومون. والله يديرك على قد فمك. Non, et confronter et attendre qu'il y ait un vrai problème pour avoir un problème, ne pas vivre dans des problèmes qui n'existent pas. Absolument. فحيت إلا وقعت ça va se savoir et à ce moment-là il faut réagir. Attendre d'avoir le حاني بعد تشوفي شي حاجة ملموسة. وشفتي ياسمين هذا حواديثنا يعني النسائية مع بعضنا راهي أكبر وباء. لأنه لما تشوفي وباء بيان دي شكرا. لأنه فعلا أحيانا لما نكون بصدد أحاديث ونسمع قصة يعني من حوالينا تسمم أفكار. أتحدث عن تجربة. تسمم أفكارك وتسمم حتى لما تنظري بتوجس وانت دائما يكمى وعندك يوقع لي. والله أديري النية وعيشي حياتك الزوجية خالية من الأفكار السوداء. سي سا ما نعمرش راسي بالأفكار الخاوية هذيك السيدة حياتها. Et garder son énergie le jour où il y aura un vrai problème. Si tu détruis لا قدر الله le jour où il y aura un vrai problème, il faut avoir de l'énergie pour le confronter. Mais là هديتي راسك قبل. Bon allez.